Kisah denganmu telah membuatku semakin mengerti betapa indah saat bersama, yang masih selalu ku kenang. Selamat jalan kekasih, kaulah cinta dalam hidupku. Aku kehilanganmu untuk selama-lamanya. Cukup sekali kau lukai hati ini, tak ingin terulang kembali. Kau tinggalkan ku sendiri. Selamat jalan kekasih, kaulah cinta dalam hidupku. Aku kehilanganmu untuk selama-lamanya. Aku cinta padamu, aku masih menyayangimu, walau di hati saja, untuk selama-lamanya. Selamat jalan kekasih, kaulah cinta dalam hidupku. Aku kehilanganmu untuk selama-lamanya. Aku cinta padamu, aku masih menyayangimu, walau di hati saja, untuk selama-lamanya. Di ujung, ya kan? Alhamdulillah.
الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد فقد قال الله تعالى فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. وقال أيضا كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الموت باب كل الناس يدخلوها إذا حضر الحجاج. Hadirin wal hadirat, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, yang dikasih sayang Allah, bapak-bapak yang dirahmati Allah, kita semua insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan utama mari kita panjatkan puja dan puji serta rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia nikmat yang begitu banyak, terlebih nikmat iman, Islam, takwa dan berserah diri hanya kepada Allah, karena tidak ada daya dan upaya kita kecuali kemampuan, daya, kekuatan, upaya itu karena Allah yang memberikan. Dan kebaikan-kebaikan Allah yang begitu banyak, tentu di antara keinginan-keinginan kita ada yang tidak sesuai, artinya yang tidak dapat direalisasikan semata-mata itu karena kebaikan Allah, dan Allah menguji kita dengan kebaikan dan keburukan di dalam perjalanan kehidupan kita sebagaimana sebenar-benarnya ujian yang pada akhirnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana juga apa yang diperingati pada malam hari ini, 100 hari telah kembalinya kepada Allah seorang manusia yang juga tidak ada dan tidak ada upaya baginya untuk menolak kematian, sebagaimana juga ditegaskan di dalam surat Al-Jumu'ah. Qul innal mauta alladhi tafirru minhu innahu mulaqikum. Kita manusia yang lari dari kematian, sesungguhnya kematian itu akan datang, akan menemui kepada kamu sekalian. Tsumma turaddu ila alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian akan dikembalikan kepada siapa? Kepada Allah al-alimil ghaibi wasyahadah. Pada dialah Allah yang maha mengetahui yang gaib maupun yang nyata. Dan bahwa sesungguhnya kita sudah meyakini sebagaimana setiap yang bernyawa pasti akan mati, dan saudara kita, tetangga kita, orang yang baik, almarhum almarhumah Bapak Firmansyah bin Dahlan yang sudah kita kenal sepak terjang beliau, walaupun dalam keadaan sakit masih memperhatikan kepada warga yang dipimpinnya, dan itu juga merupakan banyak hal. Tentu kita mempunyai histori atau cerita interaksi dengan beliau, dan mudah-mudahan dengan kita mengenang kebaikan-kebaikan beliau, semakin tercurah rahmat dan ampunan Allah di alam kuburnya, hingga dijadikan alam kuburnya Rabbah dari Riyadil Jannah, yang tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pun kita dihitamkan dan husnul khatimah. Tidak mungkin dan tidak akan kita mampu menolak segala takdir Allah, sebagaimana juga Allah ketika meniupkan ke dalam ruh
roh kita ke dalam ibu kita dulu sudah bersyahadat, roh kita bersyahadat alastu bi rabbikum bala syahidna, itu sudah. Dan alhamdulillah kita wajah berharap kepada Allah ditetapkan sampai akhir hayat kita. Kenapa? Satu kisah di zaman Nabi Musa, ada seorang yang namanya Bal'am bin Ba'urah. Itu kelasnya adalah sejajar dengan Nabi Musa alaihissalam. Taatnya, begitu juga kemampuannya Allah berikan karomat ketika dia menatap ke atas itu 7 pintu langit terbuka. Itu dijelaskan, diceritakan di dalam kitab Minhajul Abidin karya Imam Ghazali. Namun di akhir hayatnya dia tertipu oleh bisikan iblis. Dia berseteru dengan Nabi Musa, di mana Raja Zalim pada saat itu menganjurkan kepadanya untuk bagaimana supaya menahan Nabi Musa tidak datang ke negeri tersebut. Dan dia ajak munajat, dan pada akhir hayatnya dia mengatakan bahwa apa yang dia peroleh itu karena usaha dia sendiri. Dia sombong bahwa ditingkatkan oleh setan yang menyebabkan ilmunya, yang menyebabkan amalnya, semua rusak dan akhirnya ditetapkan sebagai orang yang merugi. Nah, itu contoh yang merugi. Di antara contoh yang baik adalah ketika seseorang yang sudah ditentukan menjadi orang yang juga sebelum semangatnya untuk bertobat, dia datang kepada seorang yang alim, kemudian ditunjukkan, kamu kalau memang benar kamu bertobat, kamu pergi ke kampung kebaikan itu adanya di sana. Di tengah perjalanan dia wafat. Malaikat sampai berantem berebut, malaikat azab dan malaikat rahmat. Tapi apa yang terjadi? Karena berseteru, akhirnya dilerai oleh malaikat Jibril. Allah perintahkan untuk mengukur jaraknya, dan ternyata jaraknya sudah melebihi batas pertengahan antara kampung yang sebelumnya yang penuh dengan keburukan kejahilan. Dia berpindah kepada kampung kebaikan, itu cuma jaraknya 1 langkah, dan akhirnya malaikat rahmat yang menyambut rohnya. Nah, ini yang perlu kita waspadai, menjadi pelajaran buat kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemampuan kepada kita hingga akhir hayat kita dalam taat kepada Allah sekemampuan sahabat dan para pengikutnya, sebagaimana juga yang diperintahkan di malam Jumat sampai hari Jumat untuk diperbanyak untuk bersolat kepadanya. Mudah-mudahan Allah tentukan kita menjadi umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Di sepanjang kehidupan kita Allah berusaha, kita dimampukan oleh Allah untuk mencontoh sunnah-sunnah yang diajarkannya sebanyak yang kita mampu untuk melakukannya. Terlebih di akhirat nanti, yaumil qiyamah, kita dimampukan digiring untuk dapat minum di telaga haudnya Rasulullah SAW. Rasulullah menunggu kita ketika di sirat. Kita berharap kepada Allah, Rasulullah mengenali kita untuk menjalani jembatan sirat. Dan tatkala juga Rasulullah menunggu kita di mizan, di timbangan amal. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita sehingga kita berkumpul bersama keluarga kita, orang-orang kita cintai, mereka-mereka yang telah mendahului kita berpulang ke rahmatullah, senantiasa mendapatkan cucuran rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berharap dikumpulkan bersama Rasulullah SAW di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita awali dengan umur Quran surat Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah, kita berharap kepada Allah. Allah bukakan mata hati kita, akal pikiran kita. Allah mampukan kita untuk melaksanakan segala apa yang diperintahnya dan berusaha menghindari apa yang dilarangnya, sehingga Allah bukakan mata
di dalam mengisi kehidupan ini sampai akhir hayat kita dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita mohon kepada Allah, pada mereka-mereka yang telah banyak berbuat baik pada diri kita, orang-orang tua kita, kakek nenek kita, saudara-saudara kita, guru-guru kita, guru-guru daripada guru-guru kita, rekan-rekan kita, saudara kita, terkhusus almarhum almarhumah Firmansyah bin Dahlan dan para ahli keluarga yang lainnya yang telah berpulang ke rahmatullah, senantiasa dalam cucuran rahmat Allah, dilapangkan di alam kuburnya, dijadikan kuburan mereka Allah menjadi jannah, dan pada akhirnya Allah tempatkan pada sebaik-baik tempat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikumpulkan kita bersama mereka, bersama para anbiya, bersama orang yang saleh-saleh, bersama kekasih-kekasih Allah, bersama Rasulullah di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mohon kepada Allah untuk diri kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, mungkin di antara kita dan mereka yang sedang dalam keadaan kurang sehat, Allah karuniakan kesabaran kepada kita dan mereka dengan sakitnya menjadi penggul daripada dosa, sehingga menjadikan kesabaran yang penuh kepada Allah, dan kita berharap kesembuhan yang sempurna yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kesembuhan yang sempurna dan segera. Allah mudahkan segala urusan kita, dan pada akhirnya Allah ikhtitamkan kita di akhir hayat kita dengan husnul khatimah. Al-Fatihah al-Ridha'illah. Narju ridhaka ya Allah, antina muhabbatakum ma'rifatakum kashfa'il hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi kiram. Tumla rahau bi'anna wa tumla khususan al-marhum wal maghfur lahu Firmansyah bin Dahlan. Tumma ila ruh ummihi wa jadadihi wa jadadihi wa masyayikhi wa masyayikhi min masyayikhi wa furu'i wa usulihi wa thumma la arwah abaina wa ummahatina wa jadadina wa jadatina wa masyayikhina thumma la arwah abaihim wa min azwajihim wa dhurriyyatihim wa ikhwanihim wa akhwatihim wa jadadihim wa jadadihim wa masyayikhihim wa masyayikhihim min masyayikhihim wa furu'i wa usulihim anna Allah yataghashah birrahmah wa maghfirah wa yu'la darajatan fil jannah wa yu'id alaina min barakatihim wa sahrihim wa nuwarihim wa umihim wa nafahatu fid din wa dunya wal akhirah wa biniyati shifa wa dawa wa siha wa afiyah lana wa ahlana wa ikhwanana jami'an min maradina wa maradihim zahiran wa batinan. Ishfina wa ishfihim ya Allah, anta syafih la shifa illa shifa, la shifa'atan ajilatan kamilatan la yughadiru saqamatan, wa yassir lana umurana umur dunya wal akhirah, wa yakhtimu lana bil husna fi khairin wa lutfin wa afiyah, wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syahidullah lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Istri dan anak-anaknya Allah tetapkan iman Islam pada mereka hingga akhir hayat mereka. Anak-anaknya dijadikan anak yang saleh dan salihah, dibukakan mata hati agar pikirannya di dalam menempuh pendidikan. Allah bukakan dan beri kelancaran kepada mereka hingga besar, menjadi anak yang saleh, yang berbakti, yang bermanfaat untuk dirinya dan keluarganya, yang senantiasa mendoakan orang-orang tua mereka. Ala hadhihi ni'mah wa ala kulli ni'matin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim, innaka laminal mursalin
صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباءهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي كالأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما أنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إذ جاءهم السحر إذا أرسلنا إليهم فكذبوا ما قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء يعلم إنا إليكم مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا ما بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله
Bismillahirrahmanirrahim. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل على هدى من ربهم وأولئك هم المؤمنون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض وما الذي يشفع عنده إلا بإذنه واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين نستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل ذكر الله تمنى من لا إله إلا الله لا إله إلا الله كلمة الحق لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسر الفاتحة الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم السلطان اللهم صل على نور الانوار وسر الاسرار وتليك الاكيار ومفتاح باب اليسر سيدنا محمد المختار وآله أطهار وأصحابه الأخيار عدد أنعام الله وإفضاله اللهم أوصل وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما حللناه من قول لا إله إلا الله وما سبحناه ومن سبحان الله وبحمده وما صلينا على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس هادية من وسيلة والرحمة من مواهب فضلك نازلة وبركة ثاملة نحدها ونقادمها إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وعظيمنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وتجاوزنا وارحمهم خصوصا إلى أرمارهم اغفر له أخينا المحبوب برمان سابت دهلان وجميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الذين اجتمعنا هنا بسببهم وأنت عالم بهم وبأسمائهم عوذر اللهم ذلك ثوابا من إليهم اللهم إنا نخوف منك ونخوف مما لا يخوف منك
وترحمنا لا نكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا إنا نسألك سلامة في الدين في الدنيا والآخرة والعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شكالة الموت ونازية من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. أستغفر الله ربنا اللهم انشر أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يشير الفاتحة. اللهم اغفر لصاحب الحاجة ولصاحب ذاك الطعام وارزقهم من الحلال وجنبهم من الحرام وتقبل ضيافته وتقبل صدقاته بفضلك وعظمتك يا الله بحق الفاتحة وسائر الفاتحة وبركة الفاتحة وبركة الفاتحة وبحق من أنت الفاتحة بجاه الله الرسول جد ربنا بالقبول وعلمنا بالرسول رب استجب لنا من بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم وتقبل يا كريم. Denize ay vurmuş bana ne, gün doğmuş çiçek açmış bana ne. Benim acım aşkımdan sana ne, istemiyorum gelme. Elini başkası tutmuş bana ne, gözlerine yabancı dalmış bana ne. Benim acım aşkımdan sana ne, istemiyorum gelme. Unuturum elbet, geri döneceğimi zannet. Ben de bittin artık sen, hesabını Tanrı'ya ver. Unuturum elbet, geri döneceğimi zannet. Ben de bittin artık sen, hesabını Tanrı'ya ver. Bilmiyorum sensiz geçen bu kaçıncı günüm. Hepsini
söylemez oldu bu sevgimi. Hak etmedin. Denize ay vurmuş bana ne, gün doğmuş çiçek açmış bana ne. Benim acım aşkımdan sana ne, İstemiyorum gelme. Elini başkası tutmuş bana ne, gözlerine yabancı dalmış bana ne. Benim acım aşkımdan sana ne, İstemiyorum gelme. Unuturum elbet, geri döneceğimi zannet. Ben de bittin artık sen, hesabını Tanrı'ya ver. Unuturum elbet, geri döneceğimi zannet. Ben de bittin artık sen, hesabını Tanrı'ya ver. Gözlerin kör, dilin söylemez oldu bu sevgimi. Hak etmedin. Unuturum elbet, geri döneceğimi zannet. Ben de bittin artık sen, hesabını Tanrı'ya ver. Denize ay vurmuş bana ne, gün doğmuş çiçek açmış bana ne. Benim acım aşkımdan sana ne, İstemiyorum gelme. Elini başkası tutmuş bana ne, gözlerine yabancı dalmış bana ne. Benim acım aşkımdan sana ne, İstemiyorum gelme. Unuturum elbet, geri döneceğimi zannet. Ben de bittin artık sen, hesabını Tanrı'ya ver. Unuturum elbet, geri döneceğimi zannet. Ben de bittin artık sen, hesabını Tanrı'ya ver. Bilmiyorum sensiz geçen bu kaçıncı günüm. Hepsini sevmiştim ben, oysa göremedim. Haklı haksız kim artık hiç önemli değil. Gece gündüz adını andım, duyamadım. Hati sedih, jadi sangat perih. Cobaan tumpang tindih silih berganti. Luka hati luka dalam sangat dalam. Air mata jangan tertumpahkan. Apapun derita, apapun sengsara, ku coba tersenyum dan tersenyum lagi.
dan duka. Dalam kehidupan dunia tiada insan yang bebas dari cobaan, baik bagi si miskin ataupun yang kaya, baik bagi jelata atau yang berjaya. Lain orang lain ujian, itulah keadilan Tuhan. Sedih hati sedih, sedih sangat pedih, cobaan tumpang tindih silih berganti. Luka hati luka dalam sangat dalam, air mata jangan tertumpah tangan. Apapun derita, apapun sengsara, ku coba tersenyum dan tersenyum lagi. Kehidupan dunia berputar, mewarnai nasib manusia, suka dan terkadang duka. Dalam kehidupan dunia tiada insan yang bebas dari cobaan, baik bagi si miskin atau